म्हापसा नगरपालिकेकडेन 350 कर्मचारी आसात आनी कोयर एकठांय करपाक आउटसोर्सिंग केला. तरी लेगीत शार नितळ दवरपाच्या नदरेन म्हापसा नगरपालिका पुराय अपेशी थारल्या अशें म्हणत थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायली. नागरी समाज संघटनेन टुगेदर फॉर म्हापसा हांणी म्हापसा आनी पुराय बार्देस हांगा पावसाळी तयारी आनी आपत्ती वेवस्थापन उपायांची माहिती मागपी निवेदन सादर केल्या उपरांत उपजिल्लो अधिकाऱ्यान पावसाच्या हंगामा मुखार तयारीची स्थितींचे मूल्यांकन करपा खातीर मुखेल सरकारी खात्यांची बसका आपयली. ह्या वेळार कारवायेचे प्रगती अहवाला वांगडाच वेगवेगळ्या खात्यांची मुखेली हजर रावले. ते प्रमाण म्हापशेचो फामाद कोयराचो विशय लेगीत गाजलो. आता तरी म्हापसा वाठारांत सतावपी समस्येचो सुटावो जातलो काय ना वेळच सांगतलो. पुलिसाची ड्युटी जेन्ना ते पेट्रोलिंगाक भोंवतात पळय तेन्ना मातशें त्या गार्बेजचेर लक्ष घालीत आनी FIR तेंचेर करीत जाल्यार तेचेर गार्बेजचो प्रॉब्लम सॉल्व जातले. युनियन फार्मासीच्या चवकणा मुखार एक्चुअली ते सेंटर आहा ड्राय वेस्ट कलेक्ट करपाचें सेंटर ड्राय गार्बेज थंय वेट गार्बेज उडयली वयता तेचेर फायन जावंक जाय आनी तितून सगळे दिसाचे उणीर वतात सारकी गलिच्छ दिसता मॅडम ती सारकी घाण येता थंय 5 मिनटां सुद्दां कोण उबो रावंक शकना अशी परिस्थिती आहा. जस्ट ऑपोजीट युनियन फार्मासी एंट्रासोबत हितून बाजारांत वयतना थंय हेचें व्हडलें उद्घाटन केलें व्हडलें थंय ड्राय कलेक्शन सेंटर म्युन्सिपाल्टीन केलं ते जितले तेंच्यांनी दिसाचो मनीस आसता तो कलेक्ट करपाक तो एकदा गेलो की स्टार्ट जाता तेका आमी हें करता पण तेका आतां ॲटलिस्ट पावसांत तरी तो मनीस चलतले. तेचे रिफ्लेक्टर आसता दिसपाक जाय ते मारूंक जाय ते जावपाक जाय कित्याक ते आतां 1-1.5 वर्सां काम चलतलें आनी 6 म्हयन्या हो पावस पडटलो. म्हणजे रिक्वेस्ट आहा की थंयसर तुमी ते खणला पळय ते सिमीट सगळें एकटो स्कुटरवालो सुद्दां पडलो जाल्यार तेजो जीव पेड्यान म्हणजे काम चालू फ्लायओवरार मामलेदार तुमचो प्लान रेडी आहा प्लान इज रेडी 24/7 ड्युटी आसा. बट we think we are having problem with the people. Every department is sending letters that they can't put their staff. That is you have to get it. पण मॅडम आता चालू आसा आमचो कंट्रोल रूम 24/7. If no one is there, then you put Talati or you put our staff. Our will not mind, your staff. आणि गार्बेज जी आसा ती सगळी कडेन डंप केलेली वयता तेतून प्रॉब्लम म्युन्सिपाल्टीन क्लियर करूंक ना. म्युन्सिपाल्टी कडेन 350 वर्कर डेली वेजीस आणि परमनंट स्टाफ तेंच्या कडेन आसा प्लस गार्बेज कलेक्शन करपाक तेंच्यांनी आउटसोर्सिंग केला. तरी आसतना म्हापसा म्युन्सिपाल्टी टोटली फेल्युअर सिटी क्लीन दवरपाच्या दृश्टीन आनी तेका लागून सेम्युएला सारको बळी थंय गेल्लो आसा. ह्या पार्श्वभुमीचेर अंदू पावस अजून पर्यंत नेटान सुरू जावंक ना हें आमचें सुदैव आसा आनी तेका लागून नाल्यार हे पयल्याच पावसाक म्हापसा परतून फ्लड जावपाचें. दुसरें चिकन जी वेस्ट आसा ती सगळी कडेन उडयली वयता तेचेर म्युन्सिपाल्टीचो कंट्रोल ना आनी तेका लागून हो सगळे प्रॉब्लम जावपाचे आसा. इवन हें जर अशेंच उरलें जाल्यार डेंगू सुद्दां जावपाची शक्यता आहा. तेका लागून हे प्रिकॉशन आमी सगळ्यांनी एज अ नागरीक आमी घेवंक जाय. मार्गो आमचो गांवचोडच्या भुरग्यांनी आपले पापेलां उलयलें तेचेर FIR जाल्ली वयता आनी त्या खातीर हांव मागता की जे लोक अशे जे गार्बेज जे उडयता तेचेर म्हाका दिसता पुलीस यंत्रणान आनी बाकीचे ऑथॉरिटीन FIR फायल करपाक जाय. आतां लोकूय कंप्लेनी करपाकूय भियेताले की अशें इन्सिडंट जाल्या बरोबर ही ड्युटी तेंची एक्चुली पळोवंक गेल्यार. आनी आमी मागला की एटलिस्ट तुमी गार्बेज तरी हें करा कलेक्शन सारकें करा. आमी पळयता की आतांच म्युन्सिपाल्टीच्या मनशां जालें की आमी गार्बेज सगळें कलेक्ट करता मागीर डॉम्पारा गार्बेज येता अशें सांगलेलें वयता. पण तेका दुसरें उत्तर आहा की 2-3 दीस हेच लोक वर्कर्स आहा जे प्रायवेट सोर्स दिल्या कलेक्शन गार्बेज ते प्रॉपर घरा कडेन पावत ना ती गार्बेज सारकी उखल्ली वचना. म्हाजो रिक्वेस्ट आहा की आमी ह्या 2-3 दिसाक हेचेर गार्बेजीचेर आमी हे मुवमेंट आनी अवेरनेस आमी घालतले. आनी हांव मागता तुमकां जर म्युन्सिपाल्टीक जर हें जायना आमदाराक जर जायना जाल्यार त्या फूल गार्बेजीची जबाबदारी आमी घेतात. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर.